নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্স লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা পুনে যাব বিচাৰিছো বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ সদনত গু সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ কৰিলে বিধেয়কখন সদনত বিধেয়কখনৰ দফাই আলোচনা বিধেয়কক লৈ 67টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কেইবাজনো বিধায়কৰ ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছি অধ্যক্ষের মধ্যে একবার স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কিছু লোক গেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ গিয়ে বলল যে স্বামীজি আমাদের এই অঞ্চলে ইদানিংকালে অনেক কাউ স্লটাররা গরু কাটছে তো এবারটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি এটা কিছু একটা বলুন সেগুলো বন্ধ করতে হয় তো স্বামীজি বললেন যে ইদানিংকালে তো আমাদের এই অঞ্চলে তো অনেক মানুষও মারা যাচ্ছে তো এই যে মানুষ যে মারা যাচ্ছে যে তার জন্য তোমরা কথা বলো তো এরা বললো না ওরা ওদের কর্মফল তো স্বামীজি বললেন যে গরু যে মারা যাচ্ছে সেটাও ওদের কর্মফল তো আমি এর আগে যাচ্ছি না অধ্যক্ষের মধ্যে যেহেতু কর্মফলের কথা বলা হয়েছে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আমি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে গীতা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং সেই গীতার 6ষ্ঠ অধ্যায়ে লেখা আছে অনাশ্র কর্মফলং কার্যকর্ম করতিয়া য সন্ন্যাসী চৌযোগী চৈন নিবন্ধন চক্রীয় অর্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় সেখানে বলা হয়েছে কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে যিনি কর্তব্য করেন তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী অর্থাৎ আমাদের জীবনে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের কাজ করতে হবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছি অনেক সময় উনি প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলেন অনেক সময় অনেক জায়গায় প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলেন সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না সেটা স্বীকার করতে হবে কিন্তু এই বিলে বিশেষ করে এই বিলে কি প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা আছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম না আসলে নেগেটিভ মাইন্ড নেভার গিভ আস পজিটিভ লাইফ যদি মাইন্ডটাই যদি নেগেটিভ থাকে আমাদের পজিটিভ লাইফ আমাদের দিতে পারে না বিশেষ করে অধ্যক্ষের মধ্যে এখানে বলা হয়েছে যে ধর্মীয় কথা ধর্মীয় আবেগের কথা হ্যাঁ আমি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী গীতাতে উপনিষদে ঋগ্বেদে অনেক জায়গায় গোমাতা বলা হয়েছে এবং ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলা হয়েছে যদি ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলা হয় যদি অধ্যক্ষের মধ্যে তাহলে আজ অবধি আমাদের যে অবতার প্রথম অবতার হচ্ছেন কি আমাদের মৎস্য অবতার 2 নম্বর অবতার হচ্ছেন গিয়ে বরাহ অবতার 3 নম্বর অবতার হচ্ছেন গিয়ে নরসিংহ অবতার 4 নম্বর হচ্ছেন গিয়ে বামন অবতার 5 নম্বর হচ্ছে গিয়ে পরশুরাম অবতার 6 নম্বর হচ্ছে গিয়ে কৃষ্ণ অবতার বুদ্ধ অবতার কল্কি অবতার অর্থাৎ মৎস্য অবতার হচ্ছেন গিয়ে আমাদের প্রথম অবতার তাহলে কি মাছ খাওয়া আমরা বন্ধ করে দেবো আজকের দিনে আমাদের সেটা প্রশ্ন আমরা কি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবো তাই পজিটিভলি সেগুলো চিন্তা করতে একটু ব্যাপার বৈদিক যুগে অনেক কথা ছিল সেই কথায় আমি যাচ্ছি না অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে আমি একটা গল্প বলছি যে এটা সত্যি কথা যেটা উত্তরপ্রদেশে আমার আগে একজন বিধায়ক বলেছিলেন যে উত্তরপ্রদেশে বিশেষ করে 2020-এ একটা অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছিল এইভাবে কাউ প্রোটেকশন ক্যাটেল প্রোটেকশন আনা হয়েছিল এবং সেই বিলটা হওয়ার পর লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ঘুষখোৰ শিক্ষা বিভাগৰ কেৰাণী সোমেশ্বৰ নাথ উৎকোচ লোৱা 1.5 লাখ টকা ঘূৰাই দিওঁতে হাতে লুটে ধৰা পৰিল সোমেশ্বৰ নাথ লখিমপুৰ ডিআই অফিচৰ কেৰাণী সোমেশ্বৰ নাথ 1996 চনত অবৈধ শিক্ষক নিযুক্তি পুহাৰ মেলিছিল সোমেশ্বৰ নাথে বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছিল সোমেশ্বৰ নাথে 10 বছৰ আগত লোৱা উৎকোচ ঘূৰাই দিওঁতে হাতে লুটে ধৰা পৰিল লখিমপুৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কলংকিত খলনায়ক কৰ্মচাৰী ঢকুৱাখানাৰ পুতুমণি চুতীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ নামত লৈছিল 2,50,000 টকা টকা লৈ চাকৰি দিব নোৱাৰাৰ পাছত টকা ঘূৰাই বিচাৰে পুতুমণিৰ পৰিয়ালে প্ৰায় 10 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথম কিস্তিৰ 1.5 লাখ টকা ঘূৰাই দিওঁতে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সোমেশ্বৰ নাথক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে আৰু বহু কেইজন লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সোমেশ্বৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে
ব্যক্তি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। ৰিপুণ বৰা শিক্ষামন্ত্ৰী থকাৰ দিনৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত অভিযোগ আছিল, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে তেখেতক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে চলে বলে কৌশলে তেখেতে সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াক শিক্ষা কৰ্মচাৰী আমি সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কেইবাবাৰো তেখেতক ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাই অহাৰ পাছত যোৱাকালি আমি বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত তেখেতক ৰাজহুৱাভাৱে ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া আমি যিহেতু হাতে লোতে ধৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনক চমজাই দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স গ্ৰুপকো আমি গোটেই কথাটো অৱগত কৰা হৈছে, এণ্টি কৰাপশ্যন গ্ৰুপকো অৱগত কৰা হৈছে, গোটেই বিষয়বস্তু অৱগত কৰা হৈছে। গতিকে তেখেতৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নগাঁও ৰাজপথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। স্কুটি চালকে চুচুৰাই নিলে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শকক। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চকত যান বাহন আইন অমান্য কৰা চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে। তেনে সময়তে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ স্কুটি এখনত অহা 2 যুৱকক ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। কিন্তু যান বাহন আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা যুৱকজনক বাধা দিয়ে যান বাহন আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক নিৰঞ্জন দিহিঙীয়াই। আনকি সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শকজনক এনেদৰে ৰাজপথেৰে চুচৰাই নিয়ে স্কুটি চালক হৈবৰগাঁৱৰ মুছাহিদ ৰফিকুল আহমেদে। পিছত উপস্থিত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে স্কুটি চালক যুৱকজনক। টিকাকৰণ অভিযানৰ প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। কিন্তু যেতিয়াই কৰোনাৰ লহৰে সংহাৰ চলায় তেতিয়াই মানুহে ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ কথা বুজি উঠে। আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে টিকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত মানুহে শাৰী পাতি টিকাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে মানুহে টিকাকৰণৰ বাবে চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আহিছে। ষোল্ল জানুৱাৰীত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আৰম্ভ হয় কৰোনা ভাইৰাছৰ টিকাকৰণ অভিযান। আৰু এই 16 জানুৱাৰীত যেতিয়াই টিকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া মানুহৰ মাজত ভেকচিনক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছিল। মানুহে ভেকচিনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিভিন্ন অজুহাত দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু যেতিয়াই কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো লহৰে সংহাৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু চাওঁতে যেতিয়া দেশৰ এক বৃহৎ সংখ্যক লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ল আৰু তেতিয়াই মানুহৰ মাজত টিকাকৰণক লৈ সজাগতা বৃদ্ধি হ'ল, মানুহে বুজি উঠিল ভেকচিনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা। আজি টিকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है और व्यक्ति जब आता है उसको बहुत देर वेट नहीं करनी पड़ती है। आता है, उसके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम तुरंत ही वैक्सीन लगा देते हैं। বিগত 5 মাহত টিকাক লৈ মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক বিশেষ কথা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু সেয়া হ'ল টিকাক লৈ মানুহৰ ভৰসা ব্যক্তিগত কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী কেন্দ্ৰসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। যি নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যক্তিগত কেন্দ্ৰসমূহত ধনৰ বিনিময়ত টিকাকৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিছে, য'ত টিকাক লৈ মানুহৰ ভিৰো কম হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰী কেন্দ্ৰসমূহত মানুহৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কেৱল ৰাজস্থানতেই এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 98% লোকে চৰকাৰী কেন্দ্ৰত টিকা গ্ৰহণ কৰিছে, যি নেকি মাত্ৰ 1.98% লোকেহে ব্যক্তিগত কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈ টিকা গ্ৰহণ কৰিছে। जो हमें टारगेट जो दिया है उसके हिसाब से 36 लाख के आसपास हम 36 लाख हम तो वैक्सीनेट कर चुके हैं जयपुर के अंदर, जो कि लगभग 58-57 जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम कवर कर चुके हैं। আপোনাক কৈ থওঁ যে কেৱল জয়পুৰতেই 100ৰো অধিক পঞ্জীয়নকৃত ব্যক্তিগত কেন্দ্ৰ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 45টা কেন্দ্ৰতহে টিকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যি নেকি ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য জিলাৰ কথা যদি কোৱা হয় তাত কিন্তু অধিক ব্যক্তিগত কেন্দ্ৰ নাই। কিন্তু চৰকাৰী কেন্দ্ৰসমূহত উপলব্ধ সুব্যৱস্থা বিনামূলীয়া ভেকচিনৰ বাবে মানুহৰ ভৰসা বৃদ্ধি হৈছে। কাৰণ যিয়েই নহওক কিয় টিকাকৰণৰ গতি বৰ্তমান তীব্ৰ বেগত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ এটাই লক্ষ্য কৰোনাই এতিয়া অন্তিম ক্ষণ গণিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক।
বুকাজানত জব্দ 2 কেজি 17 গ্ৰাম ড্ৰাগছ কম্বলৰ মাজত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত উদ্ধাৰ 150 পেকেট ড্ৰাগছ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছখিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এহাল নগা দম্পতীক আটক কৰে খটখটি আৰক্ষীয়ে ৰজি ৰেংমে আৰু আংমা কামিক আটক আৰক্ষীৰ ডিমাপুৰৰ পৰা অসমলৈ অনা ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য 6 কোটিতকৈ অধিক বুলি জানিবলৈ দিয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে जो वी achieved success जहाँ पे more than 2 kg heroin exactly 2 kg 17 grams she was planning to deliver it so we got information precise information based on that border area में एक operation हमारा हुआ सुबह से इस पे कुछ चल रहा था और finally we achieved it late evening so करीब 2 kg 17 grams heroin suspected heroin seize हुआ दीमापुर से ये असम की एक पार्टी को डिलीवर कर रहे थे सो उसी बीच में वी गॉट इन्फॉर्मेशन एंड वी इंटरसेप्टेड इट শ্ৰমিকক অপহৰণক লৈ মৰিয়নি সীমান্তত উত্তেজনা সশস্ত্ৰ নগা উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰিলে চাহ শ্ৰমিকক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই বাগিচাৰ অপহৰণ এজন শ্ৰমিকক তিৰুহিলুছ বনাঞ্চলৰ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ লৈ যায় শ্ৰমিকজনক দিন দুপৰতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা শ্ৰমিকজনক অপহৰণ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিস্থিতি और यार लगे एटियार बातरी पर मैं मौसमी विदाय लेसु धन्यवाद नमस्कार इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं हूं जया मेरे साथ हैं सोनू शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर में इन्वेस्टर्स समिट को करेंगे संबोधित देश में वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश आकर्षित करना है सम्मेलन का मकसद सम्मेलन में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री और निवेशकों समेत उद्योग जगत के विशेषज्ञ होंगे शामिल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज देशव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का करेंगे शुभारंभ खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी रहेंगे उपस्थित वहीं देश भर में विभिन्न स्थानों से बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ रेलवेज एनवाईकेएस आईटीबीपी एनएसजी एसएसबी जैसे संगठन वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे कार्यक्रम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि देश में बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं को छोड़कर कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट हुई भारत ने रखा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा करने का दावा किया अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने कर्मियों को निकालने के लिए सैनिकों को भेजा भारत लगातार बनाए हुए है हालात पर नजर और केएल राहुल के नाबाद शतक की बदौलत लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन रहा भारत के नाम पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर बनाए 276 रन रोहित शर्मा ने भी खेली 83 रन की शानदार पारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम अथवा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर निवेश आमंत्रित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ये एक एकीकृत स्क्रैपिंग हब के विकास के लिए अलग में शिप ब्रेकिंग उद्योग द्वारा प्रस्तुत सहक्रियाओं पर भी ध्यान आकर्षित करेगा इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है
इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और इसमें संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी होगी। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 744 जिलों में होगा। प्रत्येक जिले के 75 गांवों और देश भर के 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7.5 करोड़ से ज्यादा युवा और नागरिक दौड़ में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का समापन 2 अक्टूबर 2021 को होगा। इसका उद्देश्य लोगों को दौड़ और दैनिक जीवन के खेलों जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और मोटापा, आलस, तनाव, चिंता, बीमारियों आदि से मुक्ति दिलाना है। इस अभियान में फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के माध्यम से नागरिकों से अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन में शामिल होने की अपील की है। कभी भी कहीं भी दौड़ो मंत्र का पालन करते हुए लोग मोटापे, आलस से, तनाव, चिंता और अनेक रोगों से मुक्त होने के लिए इस आयोजन में भाग ले सकते हैं। देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट की उपलब्धि को पार कर गई है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि आज भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में 5वें और पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 50 गीगावाट क्षमता की स्थापना का कार्य चल रहा है। इसके अलावा 27 गीगावाट का काम टेंडर के दौर में है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाया है। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारतीय बिजली क्षेत्र के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दिन है। हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़े हाइड्रो को छोड़कर 1 लाख मेगावाट को पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्रांति के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराना, सुविधाओं का शुभारंभ, पूर्व सैनिकों के लिए जनसंपर्क अभियान और वीरता की मिसाल पर पुस्तकों का विमोचन और प्रतिमाओं को स्वच्छ बनाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सीमा सड़क संगठन सीमाओं पर मूल सुविधाएं विकसित करने के अपने संकल्प को दर्शाते हुए देश के 75 महत्वपूर्ण दर्रों और स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इस संगठन के 75 दल आज देश के दूर दराज के स्थानों के लिए रवाना होंगे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख उमलिंगा दर्रा है, जो पूर्वी लद्दाख में 19,300 फुट की ऊंचाई पर विश्व में सबसे ऊंची वाहन चलाने लायक सड़क है। मित्र देशों के अलावा अटल सुरंग, रोहतांग और उत्तर पूर्व में ढोला सादिया पुल पर भी तिरंगा फहराया जाएगा।
और अब बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा है। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 276 रन बना लिए थे। इंग्लिश कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने रूट के इस फैसले को गलत साबित करते हुए भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। राहुल की अपेक्षा रोहित ने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और सोनू को दीजिए इजाजत और याद रहे, कोरोना के खिलाफ आपके 2 ही कवच, आपका मास्क और वैक्सीन। नमस्कार।